अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। तो आज काफ़ी दिन छुट्टी के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों पे वर्कलोड था पढ़ाई का ना, तो मैंने सोचा कि पहले उस चीज़ को मैं नॉर्मल कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इन चीज़ों को भी देखूँगी। तो खैर जी, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम तर जो चीज़ें हैं वो रूटीन पे हो गई हैं क्योंकि बड़ी क्लासेस हुई हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था। एक तो मेरे खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था क्योंकि मैं खुद ट्यूशन पढ़ा रही होती हूँ। तो खैर ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। जब तक ज़िंदगी है इंसान की तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रायोरिटी दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है हमें। तो आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे, प्री टीन एज लड़कियों की तरबियत कैसे करें। सच बोलूँ तो प्री टीन एज अपने साथ माओं के लिए फ़िक्र, सोच और बहुत सी ज़िम्मेदारी भी लेकर आती है। ये उम्र 9 से 12 साल की होती है और इसी दौरान ना बच्चियों की शख्सियत में बहुत अहम तब्दीलियाँ आती हैं। अगर आप भी माँ हैं और हर माँ की तरह फ़िक्रमंद रहती हैं और सोचती हैं अपनी बेटी को कैसे मजबूत, कॉन्फिडेंट और कामयाब बनाऊं और किस तरह से तरबियत करूं या मुझे क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। कुछ ज़रूरी बातें और टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। टिप नंबर 1 है कि समझाना और सुनना। पहली बात ये कि माँ को अपनी बेटी को समझने के लिए ना उसकी बातें सुननी होंगी। इस उम्र में ना मैंने ये खुद भी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इन चीज़ों को, बच्चियाँ कई सवालात करती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर गौर करती हैं, उनकी बातें सुनना और उन्हें अहमियत देना ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अपने इमोशंस भी आपके साथ शेयर कर सकें। इस उम्र में ना बच्चियों को दोस्त बनाने का बहुत शौक़ होता है, उनका फेवरेट काम होता है कि मैं नए नए अपनी फ्रेंड्स बनाऊं और मैं उनके साथ डिस्कशन करूं। वो चाहती हैं कि वो बातें किसी ऐसे इंसान के साथ बच्चियां शेयर करें जो कि उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड करे। तो अगर हम बाहर लोगों पे या अदर जो उनकी फ्रेंड्स हैं उन पे ट्रस्ट करेंगे ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि जो चीज़ उनको जो बाहर क्रेविंग मिलनी है ना, अगर वही क्रेविंग उनकी घर में पूरी होगी ना, तो इससे क्या होगा कि उनको बाहर इतनी नीड नहीं होगी और आपकी बेटियां आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंकली रहेंगी। सख्ती जो है ना, मैं ये समझती हूँ कि जब आपकी बच्चियां प्री टीन एज में जा चुकी हैं, 10 से अबव है ना, तो आपको सख्ती ना थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए और आपको अपना जो वे है तरबियत का ना उसमें थोड़ी सी नरमी लानी चाहिए और अपनी बेटियों के साथ ना फ्रेंडशिप लाजमी रखनी चाहिए, बेटियाँ हों या बेटे हों। लेकिन आज क्योंकि टॉपिक बेटी का है तो इसलिए मैं बेटी पे ही बात करूँगी। नंबर 2 पे जो चीज़ है वो ये है कि डेवलप करें उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको बूस्ट दें उनके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को, एंड ये काम ना एक माँ बहुत अच्छे तरीके से ना कर सकती है। अपनी बेटी के छोटे छोटे कामों में ना उसकी हौसला अफजाई करें, उसे यकीन दिलाएं कि वो जो भी करना चाहती है ना अपनी लाइफ में वो बिल्कुल कर सकती है। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि इस एज में ना बच्चे इमेजिनेशन की दुनिया में खोए रहते हैं। वो किसी डॉक्टर को देख लेते हैं, इंस्पायर होके माँ बाप को बोलते हैं कि मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। अगर टीचर से इंस्पायर हैं तो वो टीचर को बोलती हैं। सो बीइंग अ ह्यूमन ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, एक फितरी अमल है। अगर बच्चे इस एज में आपको कह रहे हैं तो आप हरगिज़ उन पे अपनी मर्जियाँ नहीं थोपे, नहीं मेरा तो ये ख्वाहिश है आप ये बनो तो आपने ये बनना है, नहीं आप ठीक है आप उनको रहने दें क्योंकि टाइम टू टाइम ना ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं बच्चों में ना। तो इस तरह से अगर आप छोटे छोटे कामों में उनकी तारीफ़ करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकेंगे और मुस्तकबिल में ना वो ज़्यादा एतमाद के साथ ना आगे बढ़ सकेंगी क्योंकि आपने बचपन से ही उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो इतना स्ट्रॉन्गली आपने बिल्ड कर दिया होगा कि फिर उनको नीड नहीं होगी। नंबर 3 पे जो टिप है ना वो है तलीमी और इखलाकी तरबियत। तलीमी और इखलाकी तरबियत भी बहुत अहम है। इस उम्र में ना बच्चियों को मैंने देखा है कि बस माँओं का ये होता है कि बस पढ़ो अच्छे से ना, और इतना और किसी चीज़ों पे ना वो नहीं तवज्जो दे रही होती हैं, बल्कि हमें चाहिए कि हम उनको इखलाकी असूलों की भी तरबियत दें और उन्हें समझाएं कि बेटा सच बोलना, मेहनत करना और अपने से बड़ों का एहतराम करना कितना ज़रूरी है। ये ऐसी आदतें अगर आपके बच्चों ने बचपन से ही ये आदतें अडॉप्ट कर ली ना तो ज़िंदगी भर उनके काम आएंगी। हर बात ना उनसे पॉजिटिव वे में करें ताकि वो ज़िंदगी में हर चैलेंज को ना खुश दिली से एक्सेप्ट कर सकें। आप एक माँ हैं और एक माँ का ही काम होता है कि वो अपने बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में समझाए, उनको अच्छे बुरे के बारे में बताए। और एक माँ सिर्फ एक माँ ही नहीं होती कि बस हम पालना है और बस यही सब चीज़ें हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं होती हैं। आप एक ट्रेनर भी हैं अपने बच्चों के लिए, कोच भी हैं उनके लिए, मोटिवेशन भी हैं। मतलब मैं कितने वर्ड यूज़ करूँ ना एक माँ के लिए, आप कितनी अहमियत रखती हैं उनकी लाइफ में ना, इस चीज़ का ना आपको अंदाज़ा खुद होना चाहिए। अब जो टाइम पीरियड है इसमें फ़ादर्स का भी रिलेशन ना बच्चियों के साथ थोड़ा सा ज़रा पोलाइट और सॉफ्ट हो तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़ादर अगर बच्चियों को ये तमाद दें कि वो अपने मसाइल और ख़यालात उनके साथ शेयर कर सकती हैं,
بچپن میں تو بہت زیادہ بانڈ ہوتا ہے باپ بیٹی میں، لیکن جیسے جیسے بچیاں بڑی ہوتی ہیں نا تو پھر جو باپ ہے نا آئی تھنک وہ تھوڑا سا محتاط ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو محتاط ہونا ہوتا ہے نا، یہ آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایک جھجک سی آ جاتی ہے پھر اس ریلیشن میں، اینڈ پھر اس چیز کا فائدہ نا دوسرے لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو فادر کا اپنی بچیوں کو نا اعتماد میں لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کی توجہ اس طرف نہیں آتی ہے نا، تو آپ خود اپنے ہسبینڈ کی توجہ اس طرف دلا سکتی ہیں، کیونکہ بچپن میں بیٹی سے اتنی محبت کرنے والا باپ نا جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ محتاط ہو جاتا ہے، اور پھر تمام تر جو ذمہ داری ہے نا وہ مدر کے کندھوں پہ آ جاتی ہے۔ تو آپ اپنی بیٹی اور ہسبینڈ کے درمیان جو ہے نا وہ ایک برج کو بلڈ کرنے میں نا آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں، تاکہ فیملی جو بانڈ ہے وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو۔ نمبر 4 پہ ہے سوشل میڈیا اور دوستوں کا اثر۔ آج کل کے دور میں نا سوشل میڈیا اور دوستوں کا اثر بہت زیادہ ہے۔ آپ کتنا بھی اپنے بچوں کو بچا کے رکھنا چاہیں نا، لیکن آپ نہیں بچا سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ آگے نکل چکی ہیں۔ تو اس لیے نا آپ کو ان پر نظر رکھنی ہوگی، لیکن سختی کی بجائے نا اپنی نرمی اور محبت سے سمجھانا ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کو کیا دیکھنا چاہیے اور آپ کیسے اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس عمر میں بچیاں اپنی فرینڈز کا بہت زیادہ اثر لیتی ہیں، اس لیے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ نا وقت گزار رہی ہیں، کیونکہ اچھے دوستوں کی جو صحبت ہوتی ہے نا وہ بچیوں کے اخلاق پہ اور ان کے بیہیویئر پہ نا اچھا اثر ڈالتی ہے۔ تو اس لیے نا بچیوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ کیسی دوستی ان کے لیے نا فائدہ مند ہے۔ تو یہ کام بھی ایک مدر سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں کیا کرتی ہوں، میں ضرور اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرتی ہوں اس چیز پہ کہ ان کے اسکول میں فرینڈ کس طرح کے ہیں، وہ کس طرح کی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے بچے کس طرح کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے جی جسمانی تبدیلیاں اور صحت کی آگاہی۔ پری ٹین ایج جو ہوتی ہے اس میں جسمانی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو بینگ اے مدر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو آگاہ کریں اور ہیلدی ہیبٹس اپنانے کا کہیں، انہیں بتائیں کہ ایک فطری عمل ہے اور انہیں اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ عمر وہ ہوتی ہے جب بچیاں اپنی زندگی کے نئے مراحل میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں انہیں زیادہ رہنمائی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ایج میں بچیاں ہچکچا بھی رہی ہوتی ہیں اور نہیں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مدرس بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہچکچاتی ہیں، شرم محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں شرم محسوس کرنے کی بات نہیں ہے، آپ کی اولاد ہے اور آپ کو خود چاہیے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو نا اچھے طریقے سے گائیڈ کریں ہر معاملے میں، تاکہ وہ باہر سے رہنمائی لینے کی بجائے نا وہ کانفیڈنٹلی آپ سے ہر ایک چیز پوچھ سکیں اور اپنی ہر پرابلم کا آپ سے سلیوشن جان سکیں۔ تو یہ تھیں جی کچھ اہم باتیں جو کہ پری ٹین ایج کی جو بیٹی ہے اس کی تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چیز سوچتی ہیں کہ ابھی میری بیٹی کی جو ایج ہے وہ 9 سے 12 سال بہت چھوٹی ایج ہے، تو ٹائم ٹو ٹائم جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، بچیاں بڑی بھی ہو جائیں، شادیاں بھی ہو جائیں، ماں باپ کے لیے بچے بچے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمیں خود انہیں یہ باتیں سمجھانی ہوتی ہیں تاکہ ان کی سوشل اور پرسنل لائف جو ہے وہ آسان ہو سکے اور وہ آنے والے ٹائم پہ خود کو ریڈی کر سکے ان چیزوں کے لیے۔ بس لاسٹ میں یہی آخر میں کہنا چاہوں گی کہ تربیت جو ہے وہ ایک لگاتار عمل ہے جو کہ والدین کے صبر اور توجہ کو طلب کرتا ہے، اور ہماری بیٹیاں ہماری زندگی کا آئینہ ہے اور ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے وقت دیں گے تو وہ ایک مضبوط اور کامیاب عورت بن سکیں گی۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔